अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुख़्रुफ़ुल कुरान चैनल। पिछली वीडियो में हमने पारा नंबर 9 सूरह अल अराफ की आयत नंबर 135 तक पढ़ा। अब हम 136 नंबर आयत से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ंतक़म्ना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन। वअौरस्नल क़ौमल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ून मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इस्राईल बिमा सबरू व दम्मरना मा कान यस्नअु फ़िरऔन व क़ौमुहु व मा कानू यारिशून। वदम्मरना मा कान यस्नअु फ़िरऔन व क़ौमुहु व मा कानू यारिशून। वजावज़ना बिबनी इस्राईल अल-बहर फ़अतौ अला क़ौमिन याक़ूफ़ून अला अस्नामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून। इन्न हाउलाइ मुतब्बरुम मा हुम फ़ीहि व बातिलुम मा कानू यअमलून। क़ाल अग़ैरुल्लाहि अब्ग़ीकुम इलाहन व हुव फ़ज़्ज़लकुम अलल आलमीन। व इज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युक़त्तिलून अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। ववाअदना मूसा सलासीन लैलतन वअतममनाहा बिअश्रिन फ़तम्म मीक़ातु रब्बिही अर्बईन लैलह। वक़ाल मूसा लिअख़ीहि हारून अख़्लुफ़नी व क़ौमी व अस्लिह वला तत्तबिअ सबीलल मुफ़्सिदीन। वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बि अरिनी अंज़ुर इलैक
قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.